أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الودود الغفور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفوني أنبو أنكرو لمن كلب لا كفني أمي أوفو أو سيرولا أمي أوفو نسلم أوفو لسن نمباي أمي أوفو نكسين إنما نسبتني بركة فلي أمي أوفو نفلو كسون هرماي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين بني الله تعالى الصنع أمي نانيري الله تعالى كما كان بلبل كنون نمي القرآن كداكا ننبي أو كان ينما ينورو أمبولو ni livre lebe an kan ɲanama ya kɛcogo ɲuman ko fɔ an ye ni an kamana gbanna ni an kɔnɔna filila ni an jɔrɔla ni an hamina ni an huzununa an bɛ segi kana kumakan min ma ni a bɛ sɔn suma ni dusu suma ni dusulafoni di an ma o de Allahu Taala kumakan ye a ye nin layiru ta kuranɛ kɔnɔ a ko ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub tunya na dusukun bɛ mafa sɔrɔ ni Allahu Taala ko fɔ de ye tunya na ni dola nin kɔnɔna na ka nin kalan ka kumakanw lamiri k'a latagasi e b'a ye i bɛ dususuma sɔrɔ i ka ɲɛnamaya ko bɛɛ la kafoni na o kosɔn an silamɛw anw ka lumière de ye kuranɛ ye anw ka ampoule de ye kuranɛ ye anw ka lawasafɛn de ye kuranɛ ye anw ka dususuma de ye kuranɛ ye kuranɛ de tɛ anw janfa a tɛ anw tromper ale tɛ komi gafe tɔw ale yɛrɛ tɛ komi journal tɔw ale le kumakan bɛ to a to yɔrɔ la a tɛ changer a tɛ yɛlɛma kabini Allahu Taala y'a lajigi danfɛnw ka sɔn hɛrɛma kan fo ka taa se dugukolo meleke la kuranɛ kumakan tɛ yɛlɛma donc alhamdulillah ni nin gafe senima bɛ ne ni aw bolo nin livre ɲuman bɛ ne ni aw bolo livre min kumakan tɛ yɛlɛma livre min kumakan sabatini bɛ ne ni e ka kan ka an dusu suma k'a dɔn k'a fɔ alhamdulillah jafɛn bɛ anw silamɛw bolo ni anw jɔyɔrɔla ni anw hamina ni anw tɔɔrɔla fɛn min bɛ anw ka ɲɛnamaya ɲuman lasegi an ma a b'an jigi mafa a b'an dusu suma a yɛrɛ bɛ tila fana ka an sabati o de kuranɛ o kosɔn ale man tɛ ka mɛn fo an ye a fɔ ka hakililajigi k'a la pour que ne ni e ye to an ka dusuma ɲuman bonda kɔnɔ nin ye Allahu Taala kumakanba ye suratul waqi'a kɔnɔna na maa minnu bɛ sika alako la silamɛya ko min n'o lanin t'a la ciden min nan'o ma min ye kira sallallahu alaihi wasallam o ma sɔn kira kumakan ma a yɛrɛ kɛni bɛ ka ala kumakan min ta k'a lase o ma o ma sɔn fana ma a ko ma n'o m'a bolo kan n'o m'a dabila ala bɛ n'o ma ɲininka o sanni kɔ n'o kununa o ma la o fana na o yɛrɛ ma la kununi na saya kɔ donc Allahu Taala bɛ nana ka na ninnu jaabi i fana y'a lamɛn kosɛbɛ e min tuma dɔ sika bi i la ala ko la ala kumakan bɛ kan ka f'i ye tuma dɔ nin tɛ maka kafuru dɔrɔn ta ye dɛ nin ye maa maa n'a bannen bɛ kuranɛ bɛ kuma bɛɛ le ye a bɛ se kɛla a jigila maa dɔw le kosɔn kɛrɛkɛrɛnnen bolo ma mɛ o t'a yira k'a fɔ ko tɔw tɛ nafa sɔrɔ a la dɛ a kuma nin bɛ labori bɛɛ de kan donc an bɛna an tuloma dɔn Allahu Taala kumakan na maa minnu kɛni bɛ k'a ko mina ni sika ye ala bɛna kuma n'o ye a bɛna o hakili dayɛlɛ a bɛna kuma fɔ o ye o yɛrɛ hakilinata tɛ min ye la walama o miiriya tɛ min ye la inshallah an bɛna Allahu Taala kumakan lamɛn aw ni ne ɲɔgɔn fɛ ni Allahu Taala Allahu Taala ko aw ma ale Allahu Taala le aw dan mun na aw tɛ ala kumakan nin ta k'a tiɲɛtigiya c'est comme Dieu il s'adresse aux mécréants ces mécréants là qui disent que non après la mort c'est fini Allah vous dit nahnu a kama yɛrɛ le ma nin yɔrɔ la khalaqnakum ko ne ala le aw dan
falawla tusaddiqun mun be awla aw te kununi saya ko aw to kuma kan tuyatigiya masami awda aw be se sikala ni masala chogodi ninte kafuru doron tayde ninye aw fana munu dusukun bana ni mebbi Allah Ta'ala bena kuma berfo awye ni aw malala naw te feka Allah Ta'ala ka dani yere tuyatigiya parce que ni bana ka ala batu abe komi iya fode ko ala ma daninke ni bana imala ala ko la abe komi yere laninta ala ka foko Allah Ta'ala be ala be na kuma kam belebele do fiye sise itlo mala ala ko sebe ako ala me ko sebe de afara aytum ma tumnun abe misalia do dima Monsieur Diane ifana mini misalia kono nana danfem bekanga ni aya latanga aya minu afanga kabo Allah Ta'ala ko afara aytum aw yen kibaruya. Moi Dieu je vous demande, donnez-moi l'explication, informez-moi, est-ce que vous savez réellement ma tumnun, ce qui concerne le sperme Jimmy na bebo adamade na kafonyoya wati ala be an interroger la ko an yale ala baro jinnaba jinin kala dika yara soro aw fari kono nana muso benina chaw benina kawye an kibaru ya aw yale ala Ta'ala kuna fonindi awma ale alama jila adamade me danka bo jimina subhanallah ala ni question bayida ebe kuna foni konyini ngalimina. Est-ce que nous les humains, nous qui sommes les créatures de Dieu, est-ce que nous pouvons donner à Allah subhanahu wa ta'ala une explication explicite, c'est-à-dire concernant le sperme? Qu'est-ce que signifie le sperme? Qui a mis le sperme en nous? Allah te pose la question. Subhanallah. Le sperme. Excusez-moi un peu pour le thème, mais c'est comme ça le verset coranique, s'explique. Hein? C'est la parole de Dieu. Quand on a fait qu'on a le sperme, c'est Dieu qui nous pose la question. Il pose cette question-là aux mécréants. Informez-moi, dites-moi, concernant le sperme. Afara'aytum. Afara'aytum. Allah Ta'ala ko awine kibaruya. Kabo fena. Femi. Na be bon. Abe bon yonko. Kabo adamade farla kata yere farberela. Subhanallah. Souvent ni esigila wati dola ni aya avec un fo ebe sinka exemple ta irema. Est-ce que Dieu ne s'adresse pas à moi aussi? Le sperme là, ça quitte où dans le corps? Je sais que ça existe. Je sais aussi que tu contiens ça. Mais comment ça vient? Dépôt de maman là. Asabatine me fari yorodma. Subhanallah. Allah Ta'ala makabani. Adamaden ka korosini, adamaden ka hakili ni, adamaden miria tese kodoma. Kasoro ni male yere kono, mais amadon ni kufemi. Allah Ta'ala ko afara'aytum, afara'aytum, akhbirouni, expliquez-moi. Aouyene Allah Ta'ala informé. Aw munu mason ne ala sona sa aw ko kawte son mais ne ala bena aw manyininga nga sekere badola nye min dankabla awla aw yine ala Ta'ala kibaro ya aw yere dana ka bo jimina na be fama ko man yuji nangwa mango shahawa ji ala ko kwanya ko fay ebika la creta kana tableau la wala me bika stylo ta ka bikita ka e ka papier sebe damna explication dit est-ce que la personne qui nous a créé, on te donne de développer le sperme, je ne sais pas comment tu vas commencer et comment tu vas terminer sans parler de Dieu. Tu ne peux même pas. Ton introduction, tu vas développer et tu vas aussi clôturer, mais toujours le nom de Dieu, il est là. Allah Ta'ala ko afara'aytum ma tumnun. Allah Ta'ala bina
Nye question posée au kuna au yene ala kibaru ya jila au be dana kabo jimina au dasela ou tena réponse sur la ala ta'ala ko a antum takhluqunahu am nahnu al khaliqun jimina be bo adamaden farila kafo nyoya wati chani muso bela ne ala lebe ni jita ka ke denye au nyina ne mene ala ta'ala le ko ne ala lebe daninge ele tese ni lani mi yɛrɛ la jinin ta k'a fɔ k'i b'a la baara wɛrɛ ɲama ne ala le bɛ jinin sabati yɔrɔ k'a kɛ den ye o kosɔn ala ta'ala ko a antum takhluqunahu aw le kɛni bɛ ka nin ji ta k'a transformer k'a kɛ den ye k'a kɛ adamaden ye dani bonda kɔnɔ am nahnu al-khaliqun walama ne ala ta'ala le dani na ye c'est vous qui façonnez ou bien c'est vous qui créez ou bien c'est moi Allah subhanahu wa ta'ala qui façonne le sperme. Est-ce que tu peux parler du sperme? Est-ce que tu peux développer le sperme? Le sperme, subhanallah, ala kuma. Ninjicho, ale ala ya kofi kabe muma, ki ni hakli ranyongna, ya donka fo ki te fosile. Ale ala ki danka bon ninjile la, ki ka dese iraka ila ka donka fo, ale ala de mansaye, mansami mese, ale ala de mansaye, mansami damabay, mansami dani mansaye. Oko son ala ta'ala ko. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون إلا لبني جيلا بنا ولا مني على لبالا بنا على ما على بنا مين في يني يرونينا أكيما هو أبنا كماني ينجيكا كما لا مين فانا كابو نجيب إتابو منوك أدم دنا يلا من بوندا كونو على وتعالى كيما كورانا سين من باكونو على مدا أبنا نجي كوفيه تما دويت نجي كوفي كلام سبحان الله أمنا دو suratul mu'minina la kanin ji yɛrɛ ko fɔ ani ɲɔgɔn ye k'a damina Allahu ta'ala kumakan na inshallah an bɛ to kuranɛ kɔnɔ o de ka ɲi ka d'a kan Allahu ta'ala kumakan de ka seli ni kumakan bɛɛ ye ok inshallah Allahu ta'ala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أكيما ale ala lebe adama den laben ka bo jini na sika foitala akuma dani folo dam na bogole la mi anfa adama ye o kofe ala ka production dam na sa adama den yere ka dani ay adama den dan ka boni jila kodi thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ne ala taala yenin ke jiye nyake spermie nyake shawa jiye ka sabati muso den soro yoro min latangani me summa khalaqna an-nutfata ninjiko ala ko kwa ye daninke ka bo ninjila aye ninjiyelema alaqa ka ke julkuri amadawma fa khalaqna al-alaqata abana fana kan ninjolikuru dan ka yelema mudgha ka ka sogokuru amadawma fa khalaqna al-mudghata 'izama aklala ka sogokuru ni fana yelema ko ke kolo ye ka kolo boala kolo bi bolo la bi sena abi kola amada umade fakasawna al-'izama lahma abana fana koloni ale ala bana fana ka koloni masiri ka koloni fariabo ka koloni blabalo ni sobuye ala do yeni fanye de aye jiyela man ko ka jolukuru ye aye jolukuru yela man ko ka sogokuru ye aklala fana ka sogokuru ni yelema ka ke kolowe ka klafana ka sogo falen ka bo kolola fasaw bolela cien bolela Allah ta'ala koko ale ala leyeni bela ka foninke abana kodi
ثم أنشأناه خلقا آخر أكلا فنا كني فنا تكافيننا كداني سوق برلا بوري أكا نببك mais ala be kila fana ka ni le ta subhanallah ni te dɔgɔtɔrɔ bolo dɔgɔtɔrɔ sete adamaden labɛnna k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ bɛna adamaden do créer k'a da subhanallah fɛn min bɛ kɛ adamaden na min ye ni ye o bɛ bɔ Alahu Taala yɔrɔ ale le bɛ ji yɛlɛma k'a kɛ jolikuru ye ka jolikuru yɛlɛma k'a kɛ sogokuru ye k'o kɛ kolo ye k'o farinya bɔ sogow la ka kila fana Alahu Taala ko ale Alahu Taala be kila fana ka ni kɛ nin bɛɛ la subhanallah ka adamaden yɛrɛ a dɛsɛ yɛrɛ ni ye ko ba ye dɛ ni be fiyɛ den na waati min k'a to a ba kɔnɔ nin fana ye Alahu Taala ka dali jugu ye hakili ni miiriya tɛ ko minnu ye est-ce que e b'a dɔn ne b'a dɔn ko anw bɛɛ la ka fɔ ni tɛmɛna nin dali le la kelen 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 ka na an bɛ bɔ étape dɔ la an y'an yɛrɛ étape dɔ la ka tila fana k'an yɛrɛ étape dɔ la ka tila fana Alahu Taala ye ni fiyɛ anw na ka an sabatini to an baw kɔnɔ est-ce que ne ni e hakili bɛ nin yɔrɔ ye Alahu Taala kɛlen bɛ ka nin ko f'i ye ala yɛrɛ ko a yɛrɛ ma ni aya laban na fatabarakallah kɔrɔta bɛ Alahu Taala ye se bɛ Alahu Taala ye mansaba do mansa fangama do mansa setigi do kɔrɔta mansa do ahsanul khaliqin mansa ni bɛ se dani naw ka ɲuman le Alahu Taala a y'a yɛrɛ tanu ale le bɛ nin bɛɛ kɛ seniya bɛ ala ye kɔrɔta bɛ ala ye kɔrɔta mansa do mansa min bɛ se dani na mansa min kusan a bɛ se dani na ka tɛmɛ dani fɛn bɛɛ kan dani la ɲuman mansa de Alahu Taala ye ale ala b'a yɛrɛ tanu fatabarakallah komi an b'a fɔ cogo min an ka ko kan na n'i ye kayira dɔ ye walama ni ko ɲuman dɔ kɛli ye i yɛrɛ b'a fɔ i yɛrɛ ma tabarakallah tabarakallah i bɛ kɛnime ka ala ka kɔrɔta le kofɔ ni k'a lasigi ala ma ala yɛrɛ ye nin kofɔ a yɛrɛ kuma a ko fatabarakallah fatabarakallah n'i ye nin kuma lajɛ i bɛ baraka sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ kɔrɔta sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ bonya sɔrɔ a kɔnɔ ala bɛ nin kumakan belebele bɛɛ fɔ k'a ɲɛsin a yɛrɛ kuma fatabarakallah kɔrɔta bɛ Alahu Taala ye nin do ye masaba ye nin de ye se masa ye nin do kusan nin do tɛ dɛsɛ la nin do bɛ s'a ka baaraw la fatabarakallah ala b'a yɛrɛ kun tando kɔrɔta bɛ Alahu Taala ye masa juma masa min ahsanul khaliqina masa min bɛ se dani na a ka dani kasi na a ka dani dafani bɛ a banna ko di thumma innakum ba'da dhalika nin dani bɛɛ kɔfɛ i dana ka bɔ ji la ka tila k'i kɛ jolikuru ye ka tila k'i kɛ sogokuru ye ka kolow b'i la ka buw bɔ kolow la fasaw bɛɛ bɔlow la ka ban fana ka ni fiyɛ i la ka tila k'i kɛ adamaden ye ala ye bɔli la nɔgɔya i ye thumma sabila yassara Alahu Taala tilala fana ka bɔli la nɔgɔya i ye o fana y'a ta ko ye dɛ hakilima tɛ dugukolo kɔ kan hakilima min bɛ s'a fɔ la tunya na ni ala ka se tɛ muso bɛ mɔyi cogo min a bɛ den sɔrɔ cogo min wallahi ni Alahu Taala ka se tɛ hakili tɛ se sɔnna ma ɲasi ma hakili tɛ se sɔnna ma bi hakili tɛ se sɔnna ma sini mais ala ka se kosɔn a n'a ka fɔnisɛriya kosɔn a n'a ka hinɛ n'a ka dɛmɛ kosɔn ala bɛ lasɔnɔyali kɛ muso ye min lasiritɔ don ala bɛ lajigili la nɔgɔya ye a bɛ den sɔrɔ ala wallahi kana miiri a ma yɛrɛ surtout cɛlakaw a ka bon cɛlakaw hakili ma ka den lajɛ k'a fɔ ko muso nin de ye den sɔrɔ Alahu Taala k'i ma a ko aw ma thumma innakum ba'da dhalik ala bani ko i dana nin sawura la nin bɛɛ kɔfɛ lamayitun Alahu Taala ko aw satɔ après avoir fait tout ça et Allah vous dit que vous allez mourir tu vas mourir c'est le créateur il nous a créé à partir de sperme après transformation de sperme a k'an kɛ jolikuru ye nin bɛɛ kɔfɛ Alahu Taala ko lamayitun aw satɔle thumma innakum yawmal qiyamati tub'asun o kɔfɛ kiyamalon ala bɛna aw lakunu ka na ni aw ye ka na aw sabati kiyama kɛnɛ kan lɔlon kɛnɛ kan donc alhamdulillahi rabbil alamin an bɛna segi
anka aya matuguni ka Allah ta'ala kuma kan lame tasili do o ko son wati do la anye do qur'an kono wallahi o de baro ka dumay Allah ta'ala ko ne Allah le awda nyekma minu be fo o be ko fe ne Allah ta'ala le saya kel latige aw ni nyonche ka saya latige aw kan aw sato le sika foi tala aw fana tese desela ne Allah ta'ala ka ko foi la non Allah peut pas me prendre je peux pas mourir Allah il ne peut pas Allah te dit allez Allah te masami descende ka fo ebe kon ala nye ala ka latige kono ala ko kwa e kechugo mi e ko no ka be ke ta chugo la ala ko ka le to masaide o miriya bu kuna nene Allah ta'ala kun kanye ka nyasi akadan foma naam ni re Allah ta'ala kuma kane si kabe aw munula masa Allah ta'ala sebaye ka aw yelema danin fengberawla ka aw boy ka danin fengberelana o tale Allah ta'ala de sako foyla ni aw madala ni si kabe awla ala yemma sadde abese ka aw boy pew muna kana ni danin fengberawye mini aw rute kelenye komi aw sikanime aw lanintala Allah ta'ala ko ala an nubaddila amsalakum akoro ye munye abese kana ni magbarawye minu be Allah ta'ala bato katme awka minu kasru Allah ta'ala la katme awka ayoro yo fo anye qur'ana aya gbara kono in yasha nadiala alaye yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid abe aw belata ka kla kana ni damfen gbarawye komi awla nintala sikabe awlela sosoliba kadi awde aw kenime ka ala koni nyankari ka lafli Allah ta'ala ko na diala le yebi ni segonina abe dunia ka komi dunia tunte segon kelempe abe dunia belatunu na diala adama de munu be du kolokoka segon kelempe abe nunu benim nola ka klafana ka adama de barawla na aw nola minu kasuru alala no besla alanya katime anka o bese bale Allah ta'ala abe fe ka min fo aye sika be mamunu danin tala mamunu kenime ka kom nani sosoli Allah ta'ala e anni a hakli le yara nyona anye to anye kafa dabla anye bandabla anye yere lasi Allah ta'ala ma sanga ani wati bela kafuni naam abena misali agwera dama ode ye bi ifarkolo laje kadaka ni be tafsir ke ye action ta yere ma ifarkolo laje domini ne kenime ka tobi ne ni ebese kan bolo kete nanye domini ke akanya farkolo ma sanu donne la santé on respire bien on mange bien on sort bien on marche bien on s'assoit bien on fait tout parce que nous mangeons. La nourriture que vous prenez pour manger là, domine me kala awbolo ala ko kabe na awmani ngo fanana. Ala subhanallah ako aw kanime ka kaba kisani malo kisani bimbiri munuta ka Allah fili dugukolo law. Na be na sabati dugukolo koro. Ala be awmani ngala. Aw le kanime ka kaba ni maintenir dugukolo koro wa. Kamalo ni sabati dugukolo korowa aw le kenime ka nimbeke wa ka klafana kababe na fale malo be fale ni nyo be fale bimbiri be fale aw taye la filili le dro ko kabashi le te ko entabla dugukolo koro enta kata dugukolo sugi ka dugukolo sene ka kaba u plaça kono ka malo plaça kono aw nyina ni meka foko kaba ni bla ni me dugukolo koro masale kanime ka Allah tanga ode Allah ta'ala subhanallah ako aw mawo
aw ka faleni fɛnw aw ka turuli fɛnw aw kɛni bɛ ka minnu sɛnɛ aw kɛni bɛ ka minnu jɛnsɛn dugukolo kɔrɔ aw le kɛni bɛ ka ninnu falen k'o bɔ dugukolo kɔrɔ wa walama ne Ala le kɛni bɛ k'a falen an bɛ Alahu Taala lamɛn ko an faw ni an baw subhanallah aw ta ye min ye o le k'a bila a faleni ni a sɛnɛ o ye Alahu Taala de ma n'a di Ala ye ji min bɛ bɔ san na ka na aw ka sɛnɛfɛnw falen Ala bɛ ji bali nali ma n'a di Ala ye a bɛ gbɛlɛya labori dugukolo kɔ kan dugukolo bɛ sin ka ja faleni fɛnw fɛ tɛ se falen na o yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko ja Alahu Taala don e sigini bɛ yɔrɔ min na bi tuma dɔ n'i y'a lajɛ k'a daminɛ sɔgɔma f'an bɛ waati min ɲɔgɔn na tuma dɔ ye buru don tuma dɔ ye kafe min tuma dɔ ye malo don tuma dɔ ye saladi don nin bɛɛ dumuni min kɛla ne ni e bolo k'an ye miiri dɔɔni nin dumuni bɛɛ an bɛ taa san supermarché la certes mais an ɲinɛnen bɛ k'a fɔ jana a y'a yɛrɛ sɔrɔ magasinw na supermarché la a bɔra sɛnɛ dɔ de la sɛnɛ o cɔ Ala kan bɛ anw ma ka bɛn o yɔrɔ de ma ko est-ce que an bɛ se ale Alahu Taala kibaruya la an ka faleni fɛnw na an ka turuli fɛnw na an ka sɛnɛfɛnw na wa jɔn de kɛni bɛ k'a sɛnɛ ale Ala le walama anw de kɛni bɛ k'a sɛnɛ subhanallah han ja sɔgɔmada na maaw ye kafe minnu min ka buru minnu dom ja buru yɛrɛ sɛnɛla ka bɔ dugukolo kɔrɔlen anw yɛrɛ ɲinɛnen b'o kɔ an yɛrɛ kɛni bɛ ka kafe min min ja kafe yɛrɛ gɛrɛw bɛɛ la ka fɔ ni sɛnɛla ka bɔ dugukolo kɔrɔlen subhanallah an kɛni bɛ ka nɔnɔ minnu min ja Alahu Taala de ye nɔnɔ ninnu bɛɛ la ka fɔ ni production fɔlɔ créé an b'a lamɛn kuranɛ an kana boro n'a ye a aya ninnu ka kan ka ne ni e bila taasili la n'a diyala Ala ye n'a ye Ala diya Amérique do wa Europe do wa Afrique do wa Australie do wa Asie do wa aw kɛni bɛ ka fɛn minnu sɛnɛ Ala ko k'a b'a bɛɛ halaki k'a bɛɛ tiɲɛ k'a bɛɛ bɔ a sugu la fosi tɛ k'ale Ala la aw ka taa fɔ Ala le dɔrɔn sɛnɛ ma sɔn ɲina sanji ma na ɲina n'a diyala Ala ye a bɛ sin k'anw ka sɛnɛkɛfɛnw an y'a sɛnɛfɛnw a bɛ sin ka halaki don a bɛɛ la stockage minnu b'an bolo a b'olu tiɲɛ minnu sabatini bɛ magasin na a b'olu toli a bɛ nin bɛɛ la ka fɔ ni tiɲɛ an yɛrɛ bɛ jɔ sa an bɛ taa dumuni san fan min ma n bɛ taa ka taa dumuni san magasin min na magasin tigi ko dumuni bɛ toli la sɛnɛkɛlaw fana ko sɛnɛ bɛ tiɲɛna stockage minnu bɛ magasin baw la olu fana ko olu ka suman bɛ tiɲɛna ne ni e bɛna mun kɛ nin waati ɲɔgɔnna la parce que tuma dɔ i ka taa fɔ la ni sɛnɛ ma sɔn n bɛ taa magasin na ka taa sanni kɛ Alahu Taala ko n'a k'ale Alahu la law nasha'u laja'alnahu hutama n'a k'ale Ala diya n'a diyala ye a bɛ nin sɛnɛkɛfɛn bɛɛ kari-kari a tɛ se nafa lasela an ma tuguni dumuni bolo ma an tɛna sela an yɛrɛ nafa la kɔ a bɛ fan a bɛ foro de la wa a bɛ magasinw de kɔnɔ wa Alahu Taala bɛ sin ka bɔnɔ ni halaki jigin nin bɛɛ kan n'o banna kɛla Alahu Taala ko fazoltum tafakkahun aw bɛ to aw nɔ na ye nimisa le laburutɔ aw kan aw kɛtɔ jɔrɔ la aw kɛtɔ nimisa la ka bɛn fɛn ma Alahu Taala ye fɛn min laburi aw ka sɛnɛkɛfɛnw kan an ma Ala dali Ala ma Ala yafa an ma karamɔgɔw an faw an baw an tɛ se Ala ka kɛlɛ kɔrɔ a bɛ se an kɛlɛla ɲɛ bɛɛ ma lajarabili fitini min laburinen bɛ duniya kan bi an b'o de fɔ sa Alahu Taala bara lajarabili fitini do n'an ko a ma bi n ko covid-19 n'an b'a fɔ a ma n ko coronavirus ni lajarabili kɛlen bɛ ka duniya yɛrɛ o ye fitini de ye mais ni Alahu Taala ka kɔngɔ labori an kan ja n'i y'a mɛn k'a fɔ i bɛ kuma na i fani ne un homme qui a faim n'est pas un homme libre
tu as faim, ta famille a faim, tes enfants ont faim, tes parents en Afrique ont faim. Si tout le monde n'a pas kafoni Congola, ame komin kata yere jami. Congo fana la jarabili bayde. Mais ala be fitini ne labori anka. Ayara kote ko wala nabuluwannakum bi shay'in min al-khawf. Abena la jarabili fitini do labori anka. Ni la jarabili chama ya foka fo ay islanya ko fo. Ayara fana wal ju' ay Congo fana ko fo. Ebe jamana do soro 2 minutes lu fay. Mais ni ala tunka dunia bella jarabi Congo la. Karamo ak balade. Ebe borla kata mansa min fay ko ay 2 minutes dima. Mansa yara be etale ko ka duma na ka demaya. Mais ni ala ka foni sere na ka hina bay. O ko son ala taala ko neni ema. Anyan tolomalo ala ko sabe afara'aytum ma tahruthun. Ni fana ye dalu ya gbaraye kabo adama de yere danin chola ala bena misali ya gbara di ama o ye fenye an yere kanime ka kaba kisa minu fili dugukolo koro aw be sene ala kibaro yala wa aw ka kisa fe minu be filla aw bolo dugukolo koro wa aw ka sene ke fon aw ka faleni fo mi aw ka malo kisa oni bimiru ye aw yene ala informala ala ta'ala ku antum tazra'unahu am nahnu zari'un aw le be se kala sababu ye ka dugukolo ci kanunu falen ka bo dugukolo la wala mane ala ta'ala le be kenme kan barake na diala ni alay na diala ni alay mesin ka u kan seneke feuni au ka faleni feuni au ka kabakisaw na u ka malokisaw na u ka bimbiru mesin ka chieni ndo abela au yerebe to au nolay au be nimisa ye au ba don ka fawte se foi kala au be miri damna ja ala ko de tunye choni abena an kibaro ya jila ame jimimi jiye nema baya damadema ni jimman ke la damadem farila kata ye jiti farla fari mako be jila ni jimi lo gbana damadena ikani meja ida konoro beja inne meja e pourtant ne nyingin ne wati be mais neni yere bebeja kameja konora beja damna Allah ta'ala jike neman bayede o koson Allah ta'ala ko afara'aytum aw yene Allah ta'ala kunafuni aw yen kibaruya aw ye foli kene Allah ta'ala ye alma ajila allazi jimin tashrabuna aw kene me ka jimimi isorola le ka jiye dugolo koka isorola le ki ka maw ye jimina ika maw fana sorola ko luka maw ye jimina am benana ji soro dugukolo ko ka amana ni ji ambolo de o ko son Allah ta'ala ko aw ten kibaru ya wa informez moi ka bojila aw be jimi mina Allah ta'ala ko antum ya law aw dewa anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun aw la yajini laji ka bo kaba no ko wa ka bo sana wala manne Allah ta'ala li alaji ni sanji bena lonin kala ta fiye kolona ta fiye karamo ta fiye senekela ta fiye commerçant ta fiye ko kontrabale ni Allah ta'ala ke sana alaye Allah ta'ala ka bara do ke alaye alaye sarado di alama alaye ala récompense ni kodo ye ko Allah ta'ala sona olela ka sanji laji ko ke akabara saray o setiye o nafoloti kun o kuma kantida Allah ta'ala be jimi laji ka bo sana jini me jigi chomi ala ya ko fo anye kabanogo anya sabati ni me shisi mina sanfe na be fi kakla ka yere kakla ka mankambo anyere be sankulu kawme ninne ni eta sinime ni maka donc ka foko ala kalime ka ko belebele le labori sankan kabanogo ka soro ka sanji laji neni ebe Allah ta'ala ka masaya la sey am ngo wati do la ni sanfina bebe sna sambe mankambo sambe kulu
sans me prendre femme be fait ka sor sanji le be fait kana e yere be sila yere e yere be sila o ko son Allah ta'ala ko afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun awle ka sanji ni bone Allah ta'ala fe sana ka bo kabano ko ka laji wa wala mane Allah ta'ala li ka sanji laji adama den deseni me disi bugo moi elle était foye n'était foye neni était foye ji ani boko ite se foye la ite tiga iyere la foni Allah ta'ala ye nyindimi fitini laborika nyindimi ha domini yere o kalibe gbeleyima alika adama do kuma nyoya inyimi dimna tu as du mal à parler elle be remède nyini ne la ebe fene nyini na mi mato dimi me inyinka mi mato dimi me boy kuno ibe kamera koroye ube muso dafani fanga bala se baye me nyindimi mala dese nyindimi dorompe wallahi bala dese o bala kanya atese foila abe sinka kumna ni koko mumila ele yere be silan ko bana belebele do le bala ayere tese kumana abe sinka abolo to masere yera ka abolo shu adala kwa nyine ba dimina ni ka kamera koroye nyindi mbola manyma bimna wallahi ni ka muso dafani nyindi mbola manyma bimna itese foila surtout kundimindo be na yimna kundimbelani ko bebe lobila ibe fura su benyini kundimbelani al ni yi kumbiri kito selila avec ko bi kumbe to alali ni ye emne ba don jane erete foyi anyero yo beto isa bagama mi me bola damadena sumuni munu beto ka ba damadena asumuni ndo be na bola ifando fe iyera balo ko tuan na ne jane erete foyi e fem fitini ne kanime kanel dese ndiya non ko keli lawa ayera do be no bola kana mo ko ma ko kana bagani ona nyona ali ka jimi jiye teme ikana tu as du mal même pour manger tu as du mal nini kim ne ba don ro la ka fo ite foyi ni me fonne ni enyana le anyanyere laje ankana kawa ankana bonya anyere bolo ankana wara anyere bolo awunte fossile ye nanka daliye amarasa ankai ankabu ankaja na folo babe ambolo ni bela ka foni zoroli Allah ta'ala bar nin kana imarasa adon ka foki Allah ta'ala ka jonde ni ala perali kama wati na folo tu lala de mansa lala belebele lala nonu sima se o yere balla sayama ebe mami ye ka fo miliaru chama tumaku olu bela ka foni lala ngone ni téléphone mi me ambolo no ye iPhone na nyona wi mami yake o lan me mimbi mais est-ce que o ka marki ka bara dablawa ele yara be ta dunia be continuer dunia la tikeni mo chole la ele ka fanga ni ka kolon o tese dunia bloquer la ni sala ini kase ini kan na folo subhanallah ante saudia jamana laje kam man sabelebelo laje masaminu ka alkaba financer ka ala kera ka misiri financer demain bonda kono o ba difficile abilillah ka magazan bawlo o magazan fana na folo be tale ka misiri entreteni habe fo yoro munuma kho khadimul haramaini nunu bele te don service du makama ka ala taala ka so nunu servi o lu dobi o lu taala me dunia ma bloqué de dunia be kangata. Donc quelle que soit ta force, ta puissance, ta richesse, ni bana sala, le monde va toujours bouger, le monde va toujours aller de l'avant. Donc cela veut dire que ta puissance, ta force, ton énergie, iba kela kabe iyere de mani sala e kasaya te se dunya balla foila. Regardons un peu masaba minu temena. Iba laje masaba minu temena. Subhanallah. Demsanya wati. Na fola comme masaba masani yesa wallahi belebelo ulala. Belebelo ulala. Nous dans les années quand on était encore petit, on ne pouvait pas nous dire que Oufoué pouvait mourir. Il était partout. On le voyait. C'était le président. Mais aujourd'hui, tout le monde, presque, on a tous oublié Oufoué. Il est parti, mais le pays ne fait que aller de l'avant. C'est comme ça la vie. Toi aussi, c'est comme ça. Même dans ta propre famille, il y a des Maya Tchema.
i muso cɛma i denw cɛma i cɛ cɛma n'i tagala ninnu ka i den tɛ n'i banna ka cɛlasigi la k'a fa sara dɛ. Ta fille qui est mariée là, après ton décès là, ta fille va continuer sa vie avec son mari. Elle va faire ses enfants. Donc elle ne peut pas arrêter. Elle sait qu'à kofo ela lo ekoson. Certes a fa de e. Et de kala sababu ye ala ka diyan ko ka dunya tigɛ la nɔgɔya, nali la nɔgɔya. Parce que a bɔla e farili la. Mais e ka saya tɛ si te yɛrɛ balla, o b'a yɛrɛ adamaden na k'a fɔ jan tɛ foyi ye. N'a sɔrɔ anw ka saya bɛ se ko do empêcher la. Ni anw ka saya nɔfɛ dunia bɛ se bloquer la. Si moi mon décès, si ça peut bloquer la famille Diané, mais toi ton décès, la famille Diané, si la famille même est nombreuse là, il y a d'autres même là, ils ne savent même pas qu'il y a un Diané même qui est décédé. Subhanallah. Un Traoré qui est décédé, un Kone qui est décédé, un Ouattara qui est décédé. Il y a d'autres là même. Il y a membres famille au lieu de dunia famille. Peut-être après des années, ils peuvent savoir que mon cousin ou bien ma tante est décédé. Mais lui ne peut pas stopper sa vie parce que toi tu es décédé. Tu ne peux pas aussi stopper ta vie parce que l'autre aussi est décédé. Donc, nous ne sommes rien. On te faut aider, wallahi. Ni bana dorom itako bana e ka chapitre datula. Game over, ode kobere le velana. E don olubo kanyana mayala. E furuche o yereta la kata muso bereta. Ka fa muso salam non subhanallah. Ala yere le dunya danu chokola. Ibana e muso o sigila chegbere Allah taala ka dunya ala e dunya danu chokole la. No ni ma yara neni ela ka foko adama de kanga tasi yerema sanga ni wati bela ka foni ni yoroni ne bato adama de medan atekenna atefonema ni ma yara kala masu me balma chabe kila abe fima balma muso abe kila abe fima ne balma abe ke ana abe fo ama anye dia ala yara ko son kabla no te itetige yere la foni ala perli kama domi inne mi ni kanime ka ta ka kuma neni yere bela ka foni me gbulia ida neni bela ka foni me gbulia ida amala taala dalika famiyal ko no ya ambe ala taala bolo ala mokela am fawni ambaw bi tafsir min tumi ambolo ode ye kata si doron adama den ka dani nyama kata si yere ma ne fana ta si yere ma anye ko do da ni afola ko anya dabla nya boloka no tawati do nato eleke to fola le ko atumeya matnte ko allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.